जों जतन साइमानो सिनि त्रिपुरानि जे मदर टांग kokborok abo state language kadakma salni sekangna sengmanka kadakma bisini sekangno kabakma movement ni yagulo tei obo language engka sirisi tini simi sajagai phaimani Tripurani main language piaba tinibo sini kokborok no seng thangai 2011 no seng movement khaileka college aboni yagulo college elective subject kokborok salung kha kaisa abo joton saimano 2012 ni simi o 2012 ni simi je kokborok aprnibo চালু খাইজাকমা জাগাও ত্রিপুরা ইউনিভার্সিটি অমন শাখা যে kokborok ল্যাঙ্গুয়েজ নি যে স্ক্রিপ্ট আবনি যেহেতু কন্ট্রোভার্সিয়াল পলিটিক্যাল কন্ট্রোভার্সিয়াল খাইজাগি তঙ্গবা বেঙ্গলি স্ক্রিপ্ট তেই রোমান স্ক্রিপ্ট দুইটা নো অপশনাল যে কোনো স্ক্রিপ্ট নো স্টুডেন্টক ইউজ খাইমানো বড় পরে প্র আমা এখানে কলেজে ইউজ খাইও ফিয়া বাসং নুখা 99.9% 100% হিনি মানো যতনো রোমান স্ক্রিপ্ট পাইনো তাবো কলেজে সই তংহাইছি ইনকে অরন जों সাইমানো স্টুডেন্ট রক বিয়াং ফাইসিং মুভ উনি তং বনে ওয়ান সক মতে বরনে সইনানি থাকামু ইনকে অ জাগাও তাবো স্কুল রগো বাক্সা জাগাও ত্রিপুরা বোর্ড অফ সেকেন্ডারি এডুকেশন যত জাগাও যাইকে kokborok फोरोंनानि सेंगिया खुफानो जे জাগাও kokborok borok চালু খাইকা বা সেংরেখা আ জাগাও borok ফোর্সড খাইকা যে বেঙ্গলি স্ক্রিপ্ট বাইনে নং মা সইনাই আমো বাইনে কোয়েশ্চন পেপার সেটআপ খানি হিনে ইনকে অবত কাইসা চিনি অধিকার বা চিনি যে অধিকার আপনি এগেইনস্ট কাইসা বরক অব কেবেং মুংক্লাই হইছি চিনি ব স্ক্রিপ্ট বাইচং সইনাই আবো চিনি স্টুডেন্ট রংনি ইয়াকোনো ইয়াফারি নাং হইছি বরক এটলিস্ট বরক নিউট্রাল অ জাগাও তংনা নাং ফিয়া বরক বেঙ্গলি বাইন খামকা মা সইনাই नि যে ফোর্স খাইমানি অবকা চিনি তিপ্রাসা रोंस्रोंनाय ते kokborokनि डेभलपमेन्टआव काइसा केबें मुं कतर हाइके नुकजाखा अम स्टेट गभर्नमेन्ट ताबो खलाइका ताबोनि जे बीजेपी गभर्नमेन्ट साइमिया बरक देवनागरी डिमान्ड खाइपनो तामनि बगै बांग्ला बाताबो करनो अब जबरदस्त रिखा इनके आबो हाइ नि बिसिंतै नुकजागो देवनागरी फानो खाइनाय हाइके बांग्ला फानो खाइनाय देट मिन्स जेसे केबानो तिप्रासा रंनि रोंस्रोंनाय रंनि kokborokनो जेसे केबानो केबें नानि म हाइबर नो वान सम हाइके नुकजागै म ने ताबो हाइना हाइ नफिका सीबीएसई बोर्डआबो सीबीएसई बोर्ड तमते इंग्लिश मीडियम सी इंग्लिश छात्रसी बांग्ला बायसि kokborokनो मा सिसिनाय हिनाय जबरदस्त देखाम गापानो आमतिकेस मा खाइनाय हिनाय बरम गनां अनारेबल ट्राइबल वेलफेयर मिनिस्टार 6 मास नि मंगै मानमानि चिनि बरम गनां रामपद सार बहायनाय सीबीएसई बोर्ड लेटार सैका साइमिया पनि साकातै साबनो बनो साबो बनो दागेखा आमतिके खाइदि हिनाय बतो देवनागरी शान्तमनि ता हठात सका बांग्लानि बङै हामजाखिउका दागिनाय तनो साकातै इनका जे दागि मारक आबं रासारकनि रोंस्रोंनाय बीपी तो ताबुक एबीवीपी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद अर्थात बीजेपी आरएसएस नि छात्र संगठन एके एबीवीपी नि थानिबो आनी मनसुं तंगो बा बीजेपी नि थानिबो बीजेपी की शुधुमात्र एक जाति गोष्ठीनि बागै दल आबो काइसा प्रश्न तंनाय तामनि बागै हिमालय जों नुखा एबीवीपी माने न शुधुमात्र एक जाति गोष्ठीनि बरक सेमिनार नो प्रतिनिधित्व खायो तिप्रासा छात्रनकार कोनो सुजुग सिमाय आइसे कोनो सुजुग सिमाय आइसे के तिप्रासा छात्ररक कोनो किसु खाइना थांके एबीवीपी नि बैनर न नावैनै तिप्रासार नो पर आक्रमण खाइजागो That means abo ki ABVP ke tiprasan against samungma khine ma ke borno dagija abo borno thangi senggang ke belai ke sanai hisi BJP ABVP no norok proshno khaide media rok borok no kiam tide phrengjak tiprasar no ma bunai ma tognai tiprasar no adhikar no riya ke toni di amoni bagai dorok joton samung khaide hai ni de borno dagijak sakan theke nirdesh tong abo borno sengdi karon borno je activities ni bisingte abo nukjak je tiprasar no je sikepono ma kebeng nai tiprasar no ma bunai ma tognai kaisa jati no simini songrokhon ma khaine tiprasar no ke सेगलगै मा तंनाय आम हाइबरनि नुक जागता बने जे सामुंनि बिसिंतै आम बरनो सोंदि kokborok mo script जेके लैंग्वेज निकाबो स्टेट सब्जेक्ट तामो बासाना नाय तामो स्क्रिप्ट नाय अबो स्टेट गवर्नमेंट सि डिसिजन जों सेंट्रल थांनांगिया सेंट्रल गवर्नमेंट के शुधु ए छिदुर जबर खाय अब प्रोसेस नांगौ तामो स्क्रिप्ट सुइनाय तामो सुइना बके स्टेट गवर्नमेंट फुल पावर ताबो तिनि रोमान स्क्रिप्ट कैबिनेट सकजाक आं जे मन्त्रि दंफोरो आंनि तिसाखा फाइल तिसाखा रोमान स्क्रिप्ट कैबिनेट एप्रुव नांगौ एप्रुव उंटिं दंमोन किन्तु बिजि सरकारक मासमो सिन एमएलए रक बीजेपी एमएलए रक आपन प्रोटेस्ट खायै नगजर सिगबो मां सालिया कैबिनेट पास नायमानिसै किन्तु अब पास yang थांखा ताकन अब पेंडिंग इश्यू गेथिं बर अनेक सिया ए छिदुल सालायो जों ए छिदुल अब तिनि मेटार अब सेन्ट्रल मेटारसि ए छिदुल जों मा एफोन तिनि लैंग्वेज जों स्टेट अब मार खायो माने नों मेघालया नि मिजोराम बरखाय
already bor introduce khai rekha to pore Mizoram pore bor Roman script use khlayo bor e chidulia to pore ara government Roman script no nagi bor use khai tongo bor university bor porai tongo research khai tongo to borok state government bor saiju khai tongo tibro khaya abang jeng e chidul no apoto angke thago ana pok thangredi e chidul mai phana jeng tini state tibrao jeng Roman script jeng salu khai mono abo state government ni power tongo tini o Roman script Kokborok joto sungnai di iko tini sunleader saka ibe university go 2012 ni change tongo aro Roman script bai bor khaloi tong borok university go tibra university go abo option tongo Bangladesh ba suimano Kokborok Roman script suimano aro takphona government ni kuno clear decision kri kho abo chimbro sinau chimbro so Bengali script ngia abo government decision ya takphona government kuno decision kri kho tam script suinai Bangla bere suinai Roman script suinai abo takphona government kuno decision nai kho abo tungna bora thungui tongo nang ni cha Roman script suinai suidi Bangla suinai suidi abo dengmaya kaisa seng nangnai iko Bangla khairodi iko Roman script khairodi kitu abo sungno thungnani bagai orani sarkar toma CPM sarkar Congress sarkar BJP sarkar sungno thungui tongo kitu ang tak buchikha ang realize ka tiri tipra motha oni screen tu yiching lagator anong thainai ta olodi tini young generation of student of saimaka je bonamang tinang balai khatungjak om haige onek din porego onek bochor porego amne puilang khana je tini oro Roman script tu yi tin development tung renai higher education no je por wrong policy por wrong idea je tungno por thungui tongmani tini cabinet do file sogjak tapor cabinet file lai chai tongo tini phani ichha haige tini maniksa mukhyamantri honorable chief minister bo tini ma khairu mano tabo Roman script file mukhyamantri ni file boni table ka sajak ang saimano bo di ichha khlai khangke tini mukhyamantri ichha khlai khangkai bo tini khnapan bo approve khaireu mano abo kuni beparia even ang koksin salamusu tini biplop dev bona ang convince khlaika bo boni soika ang mono soika biplop babu nai nung mukhyamantri ang no kok sanai language relationship Congress sarkar 30 বছর রং দিয়েছে না Roman script চেঙ্গবা 1968 চেঙ্গ Roman script আন্দোলন তিনি তিপ্রাও চারটা দাবি সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট নক আবু বুঝি দি কাইসে দাবি কে তোমা আপলো টিজিএস বা টিএসএফ বর তোমা খলাই কাছে বিদেশি বিতরণ কাইসে দাবি দং বরনি তে কাইসে কে Kokborok Roman script তে কাইসে কে হস্তান্তর জমি ফেরত ল্যান্ড রেস্টোরেশন তে কাইসে ডিস্ট্রিক্ট কাউন্সিল ও চারটা দাবি তৈছি তিপ্রা যাবো আন্দোলন চেঙ্গ tini Roman script one of the original demand ko chatta demand to tak jawrano ching borok kedo edis sing mai thangka to thaimano edis mondone makha edis power makha ching teni ni ronde hosta to jami ferot onek bor jaga ferok makha onek bor jimbro jaga ferok makha gete tini edis makha jaga ferok makha motamoti makha ek mota pending tama Roman script Roman script angke onek bujokha tini develop dev no bo kintu bo buchika ansaka nini amalo Congress amalo langlia CPM possible langlia ket BJP amalo desino Roman script je obo jotoni favor temati bahasa tem wamcha jotoni Roman script hamjago nini bono ne pass kre khangkai tini boro no chung khulumnai no chung nogo ni photo chung khachinai hanga amalo saka nini ka recording thanai ane ang bono convince khlai ge biplop babu bomukhom to borana nai mani hakene file ka saka cabinet do kitu durbai governor unfortunate tini bisingo tin prasana an wansana salia tini prasani MLA rok ang bom khushane nok joto saimana bo boro thangi mukhyamantri saika cabinet sikang thang saika au ta khai ko di haisoko di thang boro deportation rekha biplop ani biplop saka nen boro ana phai sabaika ta khai ko di hnoi ei nei obasi buika saya tini boro sika sago ana biplop sai saka mebar babu angko dene tomaninu kita masa musu tin MLA ro phai ana phai chabaika deportation rekha boro Roman script pasta kharodi sar hingkai kokha haisi muto ekta phan baksan na muto ekta chobano ta hingkai te kubuni party rok jadi mo thasara BJP tongo Congress tong CPM tong arbo tongo tiprasa hingkai Roman script ni bagai je Kokborok ni bagai je o je generation ni chini borok ni bagai chini borok busa tiprasa rok ni bagai borok kisapa no mane chai togoi na ya haisi bla angkha kabo tabo to tipra motha te chini DSF borok initiative nakha borok sanga agokha angkha kabo borodino Joto nation tonai robon agonai
tabo jotno saimar tabo adonik juk social media ni juk even tin mepro lokana angbo wanamang sangka even tini ageni mukhyamantri mani sarkar bo jodi sai dong rakha bo bahaina gerat nai hunoi ang sabut khai nei oma hai ni tar mane borok ma sanai ekdino jotno ma sanai BJP netarok ma sanai je jingbo roman screen hamjago nok saimena even cabinet rago ana onek bar anur phaibekha বাইরের বড় ফাইগানকে বড় কক সানা মুজাগো বড় রং রোমান্সিক সুইমারো বেন গভর্নর যখন গভর্নর কক সাবরকে আনো সব জমাতে জি আনো রোমান্সিক সুইরটি মানে যে সারা ইন্ডিয়ান বড় ত্রিপুরা ফাইগানকাই বড় যত রোমান্সিক চাজাগো ওংকে সাদিন কক জুরারি অনকা আসগুলো হামজাকে তং কাই নে তাঙ্গে পালবাকসাকে তাঙ্গে ফানে লায়া তাবো নরক সিংলো রে খেরে তং আবো তো বেকাতা টিআই ডেমোক্রেসি তো তংনাই নো বিরোধী তংনাই কিন্তু মেজরিটি সাবর খেয়ে নং থাঙ্গো tabo ang khakago maximum majority satro 100% 99% all student 1 lakh signature khai ko tabo joto in favor ang ani amalo ang abo khai ga research khai ga diban university go only khoroksasi abo khai romansi birudi 99% oboni romansi ni favor dong even wansa burui ang bono bosunka no lukhana social media go bo romansi pore dong bo PhD khai dong MA khai dong bo wansan khud wansa ta modumdar burui bo ne zero mansi bureu ike ama joto puran maja phiaba jingno tin borok do saimano romansi na khangklai jing tini rapid development nai jing sara bishobai goreng manai abona borok bada khane bagai tini language na borok deprive khane bagai ab borok tesa khai dong ang khakago tin na hormanga success singnai tabo jotono tabo butijak jingga si kokobang sana naya tabo 99% even student of bisibag wansa bang tu tibasa bang ting jotono romantic in favor tongo ketini tini development redai angkade they have done the commission that as you all know this is a Basa commission headed by the Pavitra Sarkar also recommended in favor of Roman script. It is not only the student demand, even the committee who was constituted by the government, left from government, that and also the during Congress government, all the committee report was in favor of Roman script. But I don't understand why the government, the BJP government is not understanding, and our intellectual group of Tripura is not understanding, because Roman script is become burning issues. It is sentimental issue, because language is very sentiment. With this language, we can do anything. Our youth can do anything. Therefore, I think considering this issue, the people of Tripura, the government of Tripura will consider, and the central government also, I request that to look into it this matter. Thank you.